panda nani bagi nasi dosa kapang di joto tak khokte bukhok choro lam sawa trini jorani kok pandao trini 9 tarik September 2025 সাল mari trini kotor kok tuma nor bagi tumi tu jaga ni bisingo kok tuma kotor kaisa trini parliament ni kaisa kok tuma ke uparashtrapati রাষ্ট্রপতি ইয়াকসুনি তিনি ইলেকশন নংখা পার্লামেন্ট নি দুইটা কখনো লোকসভা তাই রাজ্যসভাও আর নি বিসিঙ্গ ভোট লাইছিলো ইন্ডিয়া জোট বাই এনডিএ কদল বদল কানি গ্রুপ নি বিসিঙ্গ এনডিএ নি বাতাই যায় উপরাষ্ট্রপতি ভোট বাসানাই পাইখা kok temangka Bharat Hakotorni Uparashtrapati Jagdeep Dhankar asumsa resign di mani abni aglo buksangi tomoni Rashtrapati ni post abno no tidi kaisa salsa wono phungni 10 ta nisimi 5 ta jora board kai মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদি পুইলা board rakha tini kai abni aglo joton laibai kha kai NDA ni board batani kha Maharashtra ni Rajyapal CP Radhakrishnan bono ko India block ni batanya hingke agi ni Supreme Court ni বিচারপতি মানে Supreme Court ni agi ni বিচারপতি B Sudarshan Reddy গায় বরক batanya khaniwo 152 ভোট গবাং মাनै কাপ্লাই এংখা NDA ni batanya NDA ke saimono BJP rogni bodol CP Radhakrishnan তিনি সিমি উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর ni jagao tabukai CP Radhakrishnan engsinai 152 ভোট gabang manai bo kaplai engkha uparashtrapati chongbar ni bagai tini phuni 10 tan simi 5.5 jora ভোট nalai mani ke parliament ti duita kokhono ভোট rakha Narendra Modi puya ভোট rakha tai kaplai engkha CP Radhakrishnan ika obakha tini ni kotor puya koktoma abno norbo sagraka tai kaisa kotor koktoma ke Tripura haste no je bahayke dofani bagai samung khai dofani man thayo tu businai obo hai choba batai ngai tonge jagao Tripura motha to agok no Tripura motha no gabang kok Tripura sorok bo support tongo ke phiaba tini Delhi ni jantar mantra je David Moraj Singh bo bini party flag baiya Bharat Hakotor banati je Delhi ni jantar mantra 2500 kilometer যে হিমই ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হুনমানকা যে খরকসা বস সিমি আবিন লগি তঙ্গনো ফিয়াবা 12 থা কতনি থানিও কাইসা মান থাইনো সাননানি বাগै যে হিমই থাংমনি 2500 কিলোমিটার আবো থৈ তমাক গিয়া থাंनाय 5 তারিখ জুলাই বললাম রমানি কে আগস্ট সেপ্টেম্বর নি তিনি 8 তারিখ গাই দিল্লি নি যন্ত্র মন্ত্র উস্কান সইগা গাই ব তিনি যন্ত্র মন্ত্র খরাংটি সাকা আপনি ইয়াগলো মেমোরেন্ডাম লাইখা রাষ্ট্র Home Minister Amit Shah ni arabai Prime Minister ni office so gai kok tumangkha bini sanmungkha je tadida dikhai illegal immigrant songno post back khlai rohor baija ni janja hawo Tripura tongnai illegal immigrant songno tai kaisa hangkai Greater Tripura Land ready separate state tai kaisa hangkai Tripura sa accord khamani abno ready ni kaitham sanmungbai o bo pedal jatra khlaimani 2500 kilometer ke obnoti no aro Delhi ni jantar mantra khadumung phultani puya bokhago onka borok police rok no jantar mantra rally khlai thangnani ni permission na hamani puya ke permission dekha oloke rosaina kha oloke bus gari baitlangi ture ne hinka olo bus gari oti dinke oloke tuya na ya paithak joranga ke nor dol dol khata thangni khorsa khorni ke thangni nei sikre jak sumone abno ber kha David Moraj Singh ora Tripura ni BJP rokse phun khai horoi obaike police rok no sawai jongno thunui tongo hai ni obijog khlaika ora alliance partner himpana alliance partner ni borno no dosakha David Moraj Singh ulo khorsa ulo ta khorsa kusuk kabangma borok rung sernai chakri khaijak neta he kaba MDC MLA joton ni manjak mungbaino joton se manjak mung kotor khabuba gar product kisu development bo bahinyo flag no karinyo tini aro কগনার প্রবুয়া গ্রাকাপ খা মকল নিমতি ফাইজাগো খা যে আগরতলা সাবনি ত্রিপুরা সাবনি নি অর যে আমরা বাঙালি রক উনকো চি খমনি আবনো বুমুং খুয়াওই বুয়াগ্রা আমরা বাঙালি হিজো সায়া ফিয়াবা আগরতলা সাবনি নি সুংনাই আগরতলা সাবনি আবো ন বেলাকে খানাং জাখাবো
ताई बसाय खनारका जों थानचांना नांनाय चिनि बिसिङाव जों वालाय दंमा बागै चिनि बिसिङाव जोंनो नासलाय दंमा बागै चिनि जबानो जों जे केबेंलाय दंमा बागै जों मानथाय मायांगै दङ बुबाग्रा सायखनारका दिल्लीनि ताबो क जबा पाइखांके नक नक थाङै खुलुम खुलुमै बरनो सायसुनो रिंनाय ताई जे जबानि बागै फाइसिदि चिनि ले पाइथाक मानथायखौनो गैखा जों चिनि तिप्रासार थानचा मांसिनाय नाखे जितेन्द्र चौधरी न खुलुमैनाय नक थाङै याकुं खलाय खुलुमनाय तो फानो थानचां सिदि फादि चिनि मानथाय गायसना हालायना बागै जों मा थानचांलाय सिनाय नै पाताल कोनानो बाहायनो बतु बनाय नै तिनि मुंखुका दिल्लीनि जंतर मंतर जतर से गतरंखा दिल्लीनि जंतर मंतर तिनि डेभिड मरासिनि तुइदुल मुंबाई सिक्ला र बांलादेशी गुबे लाइका ओ दिल्लीनि जंतर मंतर अमनो तुइनो किसा नाइनेग्रानि मांपली बुआग्रानि जे कक सामनि बलायका खानांजा डेभिड मरासिनो गाना वटि मोथा बीजेपी सीपीएम कांग्रेस आईपीएफटी कुछ मतलब नहीं बनता as Nagas they are Nagas first as Khasis Garos Jaintias they are Meghalayans first as Mizos they are Mizos first we have to be first as one और एक टाइम आएगा जब नागालैंड से लीडर यहां आ सकता है अपना तिप्रासा को सपोर्ट देने के लिए मेघालय से आ सकता है तो हम लोग का लीडर क्यों नहीं आया जवाब देना पड़ेगा उन लोगों को और जिस दिन जवाब मिलेगा आई एम रेडी डेविड कल रात महारानी से बात किया मैंने अपना मां से बाबूरंजन मैं रेडी हूं जेल जाने के लिए मेरे ऊपर कर दो केस सीबीआई ईडी आईबी सब जेल जाएंगे हम लोग आपके साथ सब जेल में जगह नहीं होगा जितना आप लोग अरेस्ट करोगे लेकिन वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज 18 महीने से वेट करके हूं सब चीज का लिमिट होता है मैं आशा करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर अशोक भट्टाचार्य जैसे लोग जो अगरतला में आज बैठे हैं बीजेपी में उनको ओवररूल करके अपना तिप्रासा को कुछ दे अगर नहीं दे सकता है तो हमको अलग रास्ता लेना पड़ेगा बेलाइनो हम भाई खुलुंखा तिप्रासा आयुक लोकथोंग डेविड मुरा सिंह जिंदाबाद जय हिंद के महाराजा के तिप्रासा के बुबाग्रा डायरेक्ट कक साइखिम का पाइथाक बखागो बीजेपी अबनो बुजिराखा बुजिथों हमा हाइखेनो साका जे त्रिपुरा ओ जे बीजेपी नो तुइजुलुइ तंगनाय राजीव भट्टाचार्य बरक नि याति चिंताय योगी मानलिया बरक टंखे चिंताय हाममालिया बरक नि कक नो खनाया कारै जोंनि मानथायनो जोंनो रेडी भारत सरकार तुमुनो रैयांके जों बसकाङो ब लामरमनाय जों गुबुननि लामरमनाय वान सखिनायनि परिष्कार साइरेका दिल्लीनि जंतर मंतर अब तुमुनो केवल राजनीति हनै हनो हुगांके राजनीति फानोंथों राजनीतिया फानो हनै हनै के राजनीतिया फानोंथों किन्तु दिल्लीनि जंतर मंतर पूरा नेशनल मीडिया बसकाङो अकक सामानि अब चेंग्रा ngैमाया चेंग्रा ngै दंखांगाके तिप्रा मथा एबा बुबाग्रा नितुइदुल मुंबाई थगाय हिनजागनाय छयकक लुकुरंनि बसकाङो दिनैनि जे बुबाग्रानि भाषण कक नारमानो नायखांके सयसयनो भारत सरकारनो हजाग्रखा दिनैनि खादुमानि पान्दावो कक नारमानि आपनो तिने कबंमा दिल्लीनि जंतर मंतर बरफ बसुक बां खाबरि मांगप्ली रगबो नुखना किसे नायनि दि बुबाग्रा के इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेशी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड देना पड़ेगा
ग्रेटर त्रिपुरालैंड देना पड़ेगा। दिल्ली नि जंतर मंतर खरां दिखायगा जे ताबुक तिप्रासा सिक्लारक आरो बेनारक तो सिजाक दङ द इंडिजिनास पीपल ऑफ त्रिपुरा माने त्रिपुरा हानि बसारक खालाय दङ 12 थाखोन बानातयै 60 मानथायनि तयै ताबुक ताइबो दतसे बानमा सिजा कक्तमा तेबो कक्तमा कतरंखा तिनि सानजा दामदक जराव त्रिपुरा हास्तेनि যত কামিও যত আমচাইনো সমসাং রেলি খাইকা বুবাগ্রা প্রদত কিশোর দেববর্মনি কবক মুংবাই সানমুং অ কাইথামনো দাতি দাতি খাই তিপ্রাসা একরনো ইমপ্লিমেন্ট খাইদি তিপ্রাসা একর যে সুজা তংনি আবো তিপ্রাসা রনো রদি আমনো কারিবো হাইনো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড রদি তাই কাইসাকে ইলিগেল ইমিগ্রেশন কিপ্লি রহর দি দাতি नै ভারত সরকারনি খারিও সানমুং সাनै যে সমসাং রেলি খাইমানি তিনি আগরতলাও বহাইনো রাজাখর আগরতলানি খাকলা বনো তিনি সমসাং রেলি খাইলাইখা the peoples of indigenous peoples of Tripura orwo TTA edition CEM বহাইনো আরো জগ্রুফাইকা রেলিও ইএম কমল কলইব তং রেলিও তাই তংবাইখা গীতা রানী দেববর্মা সংরক বহাইনো তিনিনি রেলিনি বিসিংতৈ ओंखाय जानि जा एरिया तो बाक्सा खायो न खायो आवाय कायसा मांगप्ली नोकजाखा ताई एमएलए रनजितबो नोखा और आगरतलानि रेलिवो कक ओंखाय तिनि बेलाखे खानांजानाय कक साखा एम कमल कलय जे भारत हाकतर न सान्यावि तंनाय रक जोंखा दिल्ली चिरखक तमसे जोंखा कनफार्म मारिया जे बरक सान्या निलाखे तंग बरक मसे इलिगेल इमिग्रेशन जोंखा रेख्लाय दङ बबाहानि खाकसाखे रेख्लाय दङ ताई खाकसानका 2024 नि 31 तारिख डिसेम्बर जरा तंगनाय रंग बांग्लादेशी रंग और बरक सामसिना हिनार नाय दङके ताई तिप्रासार प्रामनो नासिङि दंख बा ताइतामनो नासिङि दंख ताइताम खायनि अय पार्टी खाय दंसि ताइताम खायनि नों आं होनाय दंसि फाइ थानजाव फास फाइसि दिनै सिरिखका तिनि एम कमल कलय नायने दि तिनि आगरतलानि अ मांगप्ली बेलाखे हम बरक मानजा मुनि बिसिंति अरेलि रोंसोरनाय परिनाय ताई नक नुखुंनि हामजो आबागे गोबां बरक तिनि आगरतलानि रेलिओ मानजा भाई चिनी चिंग बुबाग्रानी साखलाई जाग नरक जतन साइमाने दिल्लीनि देबन मोरासिनी पैदल यात्रानि लगे लगे चिनी तिप्रासार चिंग जतन सारा त्रिपुराव जत ब्लक जत बिसुन तिनी अमेके कतर खे रेली खाइतो तिनी जिनमी बुबाग्रा साकाव थानचनि रेली कतर खे इंसिनाय ओ थानचनि रेली ताबक ताइ थागि आजरानि बागे इंसिनाय तिप्रासा फिउगे यासाक ओ थानचनि रेली चिंग खाइलाइसिना आबन बागे तिनी मसाल रेली अब कताल खे काइसा लाइबुमा सिजंगनि रेली तिप्रासार थानसा खाइनानै जों यगनान रेली चिनि गोबां मान थाइनो दै जों केसे केरें खाजागि दं थंजाग दंमोन जों ताइ थंजागलिया जों ताइ अमाय केसे केरें खाजागलिया आबनि बागै चबा कतनि बागै ओ रेलिओ जों तिनि आगरतला आस्ताबल चिमि राजा खरकलुइ जत और बुरी बदलनि और कुनु पार्टी कालार हियावै जत तिप्रासा थानसा खाइ जों तिनि चबा खालायनानै थाङै दं हामबाय पैदल यात्रानि लगे लगे चिनि तिप्रासार जों जतन सारा त्रिपुराव जत ब्लक जत बिसुन तिनी अमेके कतर खे रेली खाइतो तिनी जिनमी बुबाग्रा साकाव थानचनि रेली कतर खे इंसिनाय ओ थानचनि रेली ताबक ताइ थागि आजरानि बागे इंसिनाय तिप्रासा फिउगे यासाक ओ थानचनि रेली जों खाइलाइसिना आबन बागे तिनी मसाल रेली अब कताल खे काइसा लाइबुमा सिजंगनि रेली तिप्रासार थानसा खाइनानै जों यगनान रेली चिनि गोबां मान थाइनो दै जों केसे केरें खाजागि दं थंजाग दंमोन जों ताइ थंजागलिया जों ताइ अमाय केसे केरें खाजागलिया आबनि बागै चबा कतनि बागै ओ रेलिओ जों तिनि आगरतला आस्ताबल चिमि राजा खरकलुइ जत और बुरी बदलनि और कुनु पार्टी कालार हियावै जत तिप्रासा थानसा खाइ जों तिनि चबा खालायनानै थाङै दं हामबाय सर बुसुक दर बरक बांखाना ताबो बरक बुसुक बां थाइमिया बरक तंनाय बरक 2 3 4 5 हजार नंनाय जत तिप्रासार जे लामा नंनाय बन जोंबाय थानाय जतनो थानसाके तिनि सिमि कतालाय बम ताम हने तिनि नर खरंग सालायनाय सर खरंग तिसनाय चिनि मान थाय आयांगने बरक रगनो 2024 ज नारनानि साखलाय मानि चिनि तिप्रा एकर इमप्लिमेंट खेनि चिनि बीसी इलेक्शन इमप्लिमेंट खेनि चिनि बाहाना जुग संसा दंजाग मानि चिनि मान थायरग रियाखै सन एडिशन थंजाग दंमानि अबाहाय जत इंक्लुडेड चिनि तिप्रा एकर स ग्रेटर तिप्रालैंड चिनि जत दंनाय तिप्रालैंड ग्रेटर तिप्रा एवरीथिंग सर ते कैसे कक आगे तो ताबुक तो हाबंग सागलाय रखा जे 2024 नि सिमिं
ফাদার হাসিনি ফাইনে বর্ণ 12 দিন আবনি বাগনে যত ত্রিপুরা সারনে চুংসাও নরক খানায়া দে 2024 नि যারা হাফাইনে নসে নারো দিংগে তাবক তামনি বাগি নরক আচগই তংখাবা তাবক ফানো তামনি বাগি অ পার্টি অ কালার অবন তংখাবা ফাইবাই সিদি যতন থাংচাং সিদি অবন সিনি খরা হামবাই অসংখ্য ধন্যবাদ মিডিয়া ফ্রেন্ডস আজকে 9 সেপ্টেম্বর 2025 আমাদের ডেভিড মোরা সিং আমাদের ভাই ডেভিড মোরা সিং গত खरबांनि तावदे बुकुकचों नरमुखरा गलाय खा सानाय कक तमा जे चिनि मान थाइके जों मास मानलि आंगा के जों ताइताम खा आलका हलाय दंख जों ताइताम खे जानिया पार्टी जानिया जाति हलाय दंख और ताबाग सि जतन थांजा फाइदिं गायम कमल कलय अबा के न हम जों रेली करं जागावान याको कक तमा सफाय दंखा आबनो फुरुना सगां आईपीएफ तिनि कक मा फुरुग्रा नाय जे फुरुबो बुबाग्रा संरक दिल थाङै आन्दोलन थाइ दङ आरो फाजि मात्र फालिया मन्त्रि सुक्ला चरण सारिका अब अब हायो तो फाता थांमाया पार्टी हयते सालाय नाङै हिनि पार्टीनि कौन साइ दंख ओंखाय आबनि या गलबो तिनि आईपीएफ रखर जॉइनिंग लाई दंलाइखो जॉइनिंग ना हलाय दंलाइखो आईपीएफ तिनि जॉइनिंग सिमानाय जा गन्दा दैसाव खोनाय जायि बरनि तिनि 10 तारिख सेप्टेम्बर 2025 नि मंगलबार তিনি কাইসা চিনি জগবন্ধু রিজনাল কমিটি পার্টি I-50 নङै কাইসা সংসद जागमानि তিনি हल सभा बिनि लगे लगे जों काइसा তিনি रेलिबो खालायगा बाजाराव बिनि परे विभिन्न दल आकारै गुबिनि पार्टी आकारै 12 परिबारनि 12 परिबारनि 22 भोटार चिनि पार्टी I-50 बाना रंफायका जों ब्रह्म डिविजन एवं रिजनाल कमिटिनि जारा चिनि पार्टी नेतृत्व दंनाय जों ब्रह्म लामसका एके बेलायके हामबाय खूब तबो तंथाव तामनि हिंखाय जों बैक टू बैक प्रत्येक दिन चिनि थानि ताम जयनिं मुइन दङ विभिन्न राजनीति विभिन्न दल रक माने अपप्रचार माध्यमे जे विभिन्न दल आकारे फाइयो हिं साइ दङ किन्तु प्रेक्टिकली जों एकदम बिना शर्ते चिनि जारा चिनि आइडियोलॉजीनि जे एनसी देबबर्मानि नेतृत्वे ताबो थै थांगा चिनि एनसी सार बिनि फलाना खाइ दंगाय बिनि नेतृत्वे जे तिप्रासानि यगमा एकमात्र एडीसी नो जों स्टेट माने तिप्रालेण्ड ओ तिप्रालेण्ड जे एमां अब जों जागा जागा चिनि प्रचारनि माध्यमे তিনি যে एवार्डनेस माध्यमे जों चिनि दल योगदान फाइ दङ एवं इशू ओंखारनायदि इलेक्शन फाइनाय थांनाय चिनि इलेक्शनाव जों एमएलए अंनाय एमडीसी अंनाय चिनि इशूया बया किन्तु ताबो जेभाबे चिनि त्रिपुरा राज्यखौ जेभाबे जे परिस्थिति राजनीतिनि जे सिनारियो अब खूब आनामा संसा कारण इरो जों नुगो विभिन्न राजनीति विभिन्न दल तुमरा बांगाली आमार बांगाली हिने अबहाय रक जेभाबे परिस्थिति उइतं जेभाबे सेंटिमेंट तुइ अंग खाइतं कारण जों तो ओ आइडियोलॉजी चिनि आइडियोलॉजी अंखा चिनि तिप्रासानि अधिकारनि बाय जों लड़ाई खाइ दङ कारणे चिनि जे एडीसी एरिया टीटी एडीसी एरिया 7165 32 वर्ग किलोमीटर न जों बायके नेनि स्टेट पावर तथा तिप्रालेण्ड जों बायके आदाय खायनाय अबनो चिनि एमां अबनो स्वप्न तुइनो जों चिनि आइडियोलॉजी अबनो बागै चिनि तुरुक चिनि दल ब्रक फाइ दङ चिनि आइडियोलॉजी हामदों अबनो बागै जतना हामबाय थैंक यू एवं जगबंधु रिजनल कमिटी लीडर अंबो ब्रह्मबो खाकामते हामबाय आबार थैंक यू जतना रोमान स्क्रिप्ट नांगौ हनै जतनि बागै सानाय पुरोबो राजनीति उंलायो आरो बिसिङो आनि बरं लायो आरो चिनि बरक साबजा गया चिनि बरंनि सानमुं और रोमान स्क्रिप्ट अरनि हासिनि सीएम नो रैमानो आबो तो जागिया आबो आइखाइनो तिनि दिल्लीनि जंतर मंतर पॉलिटिकल पार्टी हिनि फ्लैग क्लाइं याव थांमोनि यागलो पुलिस बायचोबा जागलिया पुलिस उल्टा इनको बरनो इनको गाड़ी ट्लाना को ट्लांलिया रैली बखलायलिया आमाके सातक जागै दङ के आन्दोलन सुरसे खाइमालिया अ देश हमके चिनि मान थाइनो बर जागिया बयनोखौ बुरुं लुइ दङ के बाहायके तंसिनाय आबोनि बागै बुवाग्रा जे साख्लायमानि हमसां रेडी देबो खाथनै बोरिराव बाहायनो फाइबायखा खोनायादि तिनि बिश्रामगंज आमसायाव बाहायनो नकजाखा बोरिराव बाहायनो हमसां रेली मानजागमानि रंमाला आमसायाव खोनायादि बरनि ककटाम खानांमानि मारो कारण सिनि त्रिपुरा साराव बहुत थांजागि दंहा के ते सिनि डेभिड मोरा सिं सारना सों खारमा नगैनाय सिनि रेली तिनि सेंखा सों माने सोनो दाति न सिनि एकर्ड इमप्लिमेंट खालायरोना नोंथों सरकार खायनो सों रेली मास जांलायखा बरनथुंगा बाजारा बनरक को रंमला बाजार থেকে গহেরমা বাজার পর্যন্ত তাও বজাগা পালেগা তাও গহেরমা বাজার পাখা কষ্ট দাং মকে আন্দোলন খাইবো
कस्तमिया जों जे पर्यन्त सिन एप्लिमेन्ट खालायजायगासो सोङा जों हिमि दंनाय कस्तमिया हरके हर सालके साल हिमनायसो गसनक Oke sing rongmala bisinginai sing tini rongmala ayang prothom sakani theke yang herama porjonto sing tini himoi musumde likhlaijak man hingkangkai sini David Mura Singh Agartala to Delhi pedal jatra khlaiye je thangmano nugui onek dukhu kosto ongka omono tuinai sing tini or sini musumde likhlaijaka o musumde likhlaimani uddesho ongkangkai sini je Delhi thanai rok onek kosto khlainai yathek yakung robonjak abono ko dukhu kosto nugunai sing tini bongni bagino tai bubagara joto minister tongnai sini MDC MLA song thangjak abono je Delhi ni je kendro je obot na thongui tongmani hai singbo yang sini village tinai sing je Delhi ni obot tongai home minister tai sini pradhan mantri tongnai borokno khunju khanaran ne bagai sing tini hai o tini noi obo noi ni tini obona দফানে বাগৈ খানাংজাক লুকুরক দফানে বাগৈ খায়কজাক লুকুরক কেউবা বকুবাই সাও কেউবা সাইমেয়া ফিয়াবা তাবক যতন ককেমানা এই জলি লাইজাক বখাও মকলি ক্লাইজাক সানজিনি সানিবো মুসামানিয়া ngै তমা বাগৈ হানি বসাতো তৈयो हानि बसा ngै बो हासाका निजिनि हावनो थंजागै तमनि बागै आबा केनो कंबा खादुजाक लुकुरक तिनि रेली रक खलायखा आबा हायि बिसिङो ताइ कायसा लुकजाका साब्रुमनि पुआं बारियाव बाहायो खलायजि खासाजाक लुकुरकनि क हमसां देलि Pertama hambai, sini puangwari bazar teraseng sini hamsam dari kleha, panen lai sini je tinta isu lai sini bazar terah hamsam dari kleha. To ini relief hai manja bhaja sini jara social media, electronic media, press media, nobronan ini terop tike sini ponerlak tipasa sini terop tike nobronan hambai janai tini nice sini relief main moment ha raise je nobroto tikna mani tong already sarat tipra jen brok tikna mana sing sini Delhi government by aske sing chukti potra ongjak tipra sai koni bagai aske obo akramat banai ha tabo kintu Delhi movement oboni bai kono sara riya to oboni bagai sini Sir David Mura Singh tini Agartala theke nini Delhi pedal jata 2500 kilometer o 2500 kilometer thangai tini sini Delhi jontor montor dro mantan already andolon choli tongo ebong andolon khai tongo tani hamlai ije sini tipra sani je sanbidhan adhikar ei adhikar sing tantai খুব জরুরি দরকার কারণ হলাই जों স্বাধীনতা দিনে আজকে ৭০ বছর ধরে চিনি পিপাসা এমন একটা জায়গা ক্লাইতন যা যেটা চিনি যারা নেক্সট জেনারেশন যারা আগামী দিনে ভবিষ্যৎ বংনি চলিখানি বাগৈ जों হিমতানি বাগৈ চিনি जों খুব কষ্ট নাই তো অবনি বাগৈ চিনি যে মুভমেন্ট যে চিনি পিপাসায় পর আং অবনি বাগৈ চিনি ইরন থেকে আং মেসেজ জানাই নাই দিল্লি দর যাতে চিনি এই যে আওয়াজ না চিনি এই আওয়াজ না যাতে চিনি মোদী সরকার চিনি দিল্লি গভর্নমেন্ট যাতে খানায় যাতে তিনি পিপাসায় কম যাতে ডাক্তার তাদের নিয়ম থাকে অবনি বাই जों তিনি বাজাতরা जों হামচালে লেখাই মানে কিছু ননিজে সমাচার আলে ননিজে সবানে বেসিংতাই ননিজে দাবি ও ডিমান্ড নং মানানে বছরতে খাখালায় কারণ হা এমন একটা जों হা এমন একটা জায়গা जों বসবাস খাই যেটা ত্রিপুরা রাজ্যনি जों ভারতবর্ষনি একটা ছোট্ট একটা রাজ্য जों বসবাস খাই যেটা চিনি जों এই হানি ভাষা जों 15 লাখ ত্রিপুরা সাথে এমন একটা নিনি জায়গা খাইতো হা যেটা নিনি খাবাংনি তাদে বুকুক সং খাস হাজাক লোকরংনি বিসিङो কক ত্রিপুরা ফাই বুকুক অগ্রা রঞ্জিতা দেববর্মা কগ্লব সুই কালাङै थांगा डेभिड मुरा सिंहनि चबानो नुगुइ ब सुइका अरो साना साइजखा चांगो खासिदी निनिरि बरक खरग सरदी निनि ताक बरक यागो नासिदी निनि दा बरक बसकाङो हिमै नोंले चिरिकदि जों जतन बरक उफिलि नायखे समुइनि खरां दांदुनि खरां
khorang bai busuk se tong thok hapa busuk kang yapri sewi naike coba khorang bai sirik mokro busuk se kiri laijak busuk genangai besak genangai kesang mathayai jotono melang jajak nono dabora nana dabora agi salangma mare kisingro agi khalaima जोंले हिमलायो आबनो ताबो जोंले सालायो आबनो ताबो जोंले हिमलायो आबनो ताबो केरान कथमा मतम खुमाली बाहाय पायरिरे साजरा जरा कत कत थंलायमा जरा पायरिरे सकरम चाजाक चबानि खरां खोनारो हा नक फांरक हलं खाजाक रक बाजारि tabuk norok ogo mai krei nini basaro jangori krei nini kathuk rok tamu nini kathuk rok krisika khorok bonnabo sakotom krei nini dofarok watui panti bai nobar tibar bai tuidu birmani kogno sabai taida birmani kogno sabai dongor tiari tuisari asama nanglia tabuk jeng khakama gema khatabuk chamri ompa orangja khani tongthok halokno haikeda jengba yakar mari no mare kising bai nogo thunglaima o jorano bokhu bai sawai khabai wansugui mokoli mukti yorei tangi manglak Tripura hano kari tangi manglak Tripura hano kari Ronjita Deborma khamkano kok Tripura bini koklok sadi mabai angoro sai khanaka parike chobani khorang ania phawate bo tongko obongke dorang punuka sabrum puang barini mangpli engkai tai kaisang kai engkoni hoko tuisani bahaya lukurok tini hom sang deli khai kya khana jadi borni Mailama hamai marho malu news media coverage kene hobe David Morasi 2500 kilometer इनका दिमाग निकले Obo khorang kahamungya khabani takte bukchong tharika chungtabo Tripura hasteni omahai tong halogo belakhe khai ogjagro bubagra tabukle hinka tabukle nok thangi se lukurong na ang kobu sinai thanjau phadi nei tam ning ba chungo ma kemang tong kha nang congressman khai nong dabi bo maya nang cpm ban khai nong dabi bo maya bjp fan khai tong nei siri dabi le maya no maya abugai chung thancha tongkhe alada tai khai sa kubun wan sugui mano a thancha ose ma himlai nyai nei samari ko Tripura haste o hapang chalugui tongnai rok ni mungui kok silchanai rok tini congress ni bokhaktui ko bo hanya case rijakha case man ko mahai thangnai nokha sali saldam sugang 7 tarigo thangnai 7 tarigo santri bazaro kaisa je bjp ni rally khaipurwo slogan khlaitini wo congress ser samra tolenebo amra ngai abaike khok sitra baike slogan mani bagi case rekhatini pochim thanawo congress ni atong rakhu das parike khana jaji congress okni khanangjak bor bahanya hapang songnoti nai ognoti nai khana jaji rakhu das ni khugo borok tangai case renani ma nangkha o halo actually আমরা আপনাদের মাধ্যমে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই গত 7 সেপ্টেম্বর 2025 তারিখে শান্তির বাজার মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি শ্রী রামপ্রসাদ শীলের নেতৃত্বে একটা র্যালি বের হয় শান্তির বাজার পাবলিক রোডে ওনারা পাবলিক রোডে প্রটেস্ট করতে গিয়ে প্রটেস্ট র্যালি বের করে ওনারা যে অসাংবিধানিক স্লোগান দিয়েছেন
ওনারা বলেছেন যে কংগ্রেসের চামড়া তুলে নেব আমরা, কংগ্রেসের গালে গালে জুতা মারো তালে তালে। এই শব্দগুলো অসাংবিধানিক, এবং এটা শুধু অসাংবিধানিক শব্দ নয়, এটা একটা ক্রাইমও। এবং এই রাজ্যের শান্তির পরিবেশকে বিনষ্ট করার জন্য এই ধরনের অপদার্থ নেতৃত্ব সকল নেতারা এই ধরনের উস্কানিমূলক স্লোগান দিয়ে থাকেন। তাই আমরা আজকে ওয়েস্ট আগরতলা ওসি আমরা শান্তিরবাজার পুলিশ স্টেশনে বিফোর দ্য অফিসার ইনচার্জ শান্তিরবাজার পুলিশ স্টেশন আমরা আজকে এফআইআর লজ করেছি রামপ্রসাদ শীলের এগেনস্টে এবং অন্যান্য মিসক্রিয়েন্ট যারা এই প্রটেস্ট র্যালিটা অর্গানাইজ করেছে। আমরা বার্তা দিতে চাই এই এফআইআরের মাধ্যমে, আমরা আমাদের বিশ্বাস যে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে স্বচ্ছ মুখ্যমন্ত্রী বলে উনি দাবি করেন, এবং উনি হঠাৎ করে প্যারাশুট দিয়ে এসছেন আমাদের এই রাজ্যে, প্যারাশুট মুখ্যমন্ত্রী বলা যায়, কিন্তু উনি নিজেকে স্বচ্ছ মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন। আমরা ওনাকে আবেদন জানাই আপনাদের মাধ্যমে, এবং আমরা আইনকে মান্যতা দিয়ে আমরা এফআইআর করেছি। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাই যে ওনার যে দলের বা এই রাজ্যের যারা দুষ্কৃতিকারী, যারা শান্তির পরিবেশকে নষ্ট করতে চায়, উনি পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেন যাতে পুলিশ প্রশাসন এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শুধু পুলিশ বিরোধীদের, আমাদের নেতা যুবনেতা শাহজাহান ইসলাম মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লাইভ করেছে। ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে বা ডেমোক্রেটিক ইন্ডিয়াতে দেশে যে লাইভটা করেছে তার মধ্যে এত খারাপ কি বলেছে? সে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ দাবি করছে। এই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করায় তার বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে, তার বাবাকে জেলে পাঠানো হয়েছে, তার ভাইকে জেলে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু শাসক দলের দুষ্কৃতিকারীরা এত অসাংবিধানিক কথা বলার পরও তাদের বিরুদ্ধে মামলা কেন হচ্ছে না? তার জন্য আমরা ধিক্কার জানাই, এবং আমরা বলতে চাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে বিজেপিনি অকক সামানি আবো ক্রাইম আবাইনিও সাইখনারকা এডভোকেট রাখো দাস ফাইকাই আবাইকেনো বিজেপিনো চাজা গ্যাংনাই কংমা তো কক তোমা তংখ তাইবো ফিয়াবানিয়া ফ তাবুক তংমানি হিংকারকাই एक्चुअली डेविड मुरा सिंह नि चबानो हामजागै लुकुरक ताबुबो कामियो तंगतै सालायो कामियो तंगतै माया नांजागो दफनि बागै मक्ति क्लाइजागो ब जेकुनु पार्टी क्लाइ तंगतों किन्तु लुकुरकला थानजासै नेतारकसे आलकाल कांलायो तिनि थानजांनि बबखनो फारि जोंबायदि थानजांनि नाय दङ किन्तु लुकुरकला थानजासै लुकुरकखे दफनि हित दफनि काहामनि बागै के जेकुनु जागा अंखलाइस दंनाय जाव डेविड मुरा सिंह तिनी साइसुं दिल्लीयाव थांखे ब साइसुं दिबा बिन लगियो जत तिफा दं ब दुखुमांखे यां पाब्लिक ब दुखुमानो ब कस्ट मांखे मुक्ति फाइके यां ब मुक्ति फाइले आबाय कैसा बंधन माने हालो कराक्ता इगाबनि मारि तिनी नोकजाखा गरं गरं जागनि बरनो रां रं रहलाइका फियाबा तिनी सिनाय गामिनि लुकुर बरखे डेविड मुरा सिंह नो जायखे चबा खलाई फाइसितुं लें खा अनेक कष्ट खलाइया बनो जों फानदफोर दङ बिनि कष्ट न जों बो कष्ट यासागै दङ ताइ तामखा मान थाइसे माननांथुं हाइनि बरफिनि फानद खलाइया खनायदि बरनि कक कचार मानि बो हाइनो कक तिरब्रानो तामनिम केनो दिसिं बो बेटेल यात्रा दिल्ली थुमानि नतुइ सिंकिसा किसा मसा सुबाना नाय जों अकबो लाइमानि bo saisong bo instep rawoi agartala to dilli betel yatra khaimani belai ke bono khari ro khaseng abo bo party hnya kasa kupur hnya karoi jo to chini yo so doloko tiprasani bagai bo choba khaimani bono belai khai hambai maru बस दिन लुमै 2 मास जाबतो बो हिमखा रनि आगरतला निसिमे दिल्ली जरा अंके तिनी जों बनो खायावै बेरायखे जों थाङैबो मानिया जों रां पैसानि
chini problem ni bagui chung bono aro sabao jogdan limaliya amni himba chung para pratibasi haino je man sa khoknai haino chung tangai janai ba ngkai kisa tuinungdar phanung thong mai kopsa chadro phanung thong hanai chung kisa masa chobana hanai chung para pratibasi salaikha khabani tawde bukuk chong age norok nukhna obo lukrok hamjakmani amni kaisa mari hinai ang norno o kok mano norni buskango matu bukha Harigai khabani tawde bukuk chong CPIM rok bahayo beleke khas hajar khadojak tini Agartala sodor committee ro Agartala amchaini hamkrai rejak juda sanmungno tinai khorang ti salaikha khnai di borni kok silchamung Amol Chakraborty ni khubo daran ekটু ঠিক করো একদম করে দিয়ে এই সব চলস্ত দিতে হয়ে যাবে সিপিআইএম সদর মহকুমা কমিটির আহ্বানে আজকে আমরা এই বিক্ষোভ মিছিল ডাক দিয়েছি আপনারা লক্ষ্য করছেন সামনেই শারদ উৎসব এই শারদ উৎসবের আগে আগরতলা শহর নরক গুলজারে পরিণত হয়েছে তথাকথিত স্মার্ট সিটি তৈরি করার নামে রাস্তাঘাট রেল ট্রাফিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত পানীয় জল কোনো বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল যাচ্ছে না পানীয় জলের সাথে এমন সব বিষাক্ত জীবাণু যাচ্ছে গোটা আগরতলা শহরে ডেঙ্গু থেকে শুরু করে জলবাহিত বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়েছে অফিসাররা অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে দিনের পর দিন রাত্রেবেলা লাইন কেটে ফেলছে দিনের পর দিন বাড়িতে রান্নার গ্যাস যাচ্ছে না জল যাচ্ছে না ইলেকট্রিক যাচ্ছে না এটা অদ্ভুত নৈরাজ্য তৈরি হয়েছে একদিকে যেমন এই স্মার্ট সিটির নামে গোটা আগরতলা নরক গুলজার অন্যদিকে এই বিজেপি সরকার মনের আনন্দে আমাদের ওই শচীন কত্তার যে বাসভবন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন তার পাশে সরকারি বিল্ডিংয়ের ওপর তলায় নাইট ক্লাব চালু করে দিয়েছে আনন্দে উল্লাসে মণ্ডলের নেতারা সেখানে ফুর্তি করছে এই যে অসহনীয় অবস্থা এর বিরুদ্ধে আমরা আজকে বিক্ষোভে সামিল হয়েছি আমরা জনগণের কাছে আবেদন করতে চাইছি আগরতলা শহরের নাগরিকরা যাতে বিজেপি সরকারের আগরতলা পৌর নিগমের এই যে দুঃশাসনের রাজত্ব তার বিরুদ্ধে তারা সেখানে আওয়াজ তুলে ঘৃণা জানায় এবং আপনারা লক্ষ্য করেছেন আজকে প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় আমরা এর আগেও বিক্ষোভ করেছি আগরতলা পৌর নিগমে সেখানে 16 কোটি 62 লক্ষ টাকা হাওয়া হয়ে গেল মেয়র নিজে নিজে বলে দিলেন ব্যাংক টাকা ফেরত দিয়ে দেবে আজকে পর্যন্ত কোনো স্পষ্টীকরণ নেই নাইট ক্লাব চালু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন মন্ত্রী মুখে কলু পেটে বসে আছেন কি চলছে এই আগরতলা শহরে আর Kami tahu deh bukuk chong bus kami 11 tarik Koila Sohor Sub Division Bond Dabukha tini Kongres MLA Birojit Sinha Koila Sohor Bond Dabumani karon ke bongaro rel tubunan nangnai ni dabi tai aro birkhung khola kaisa tongo abo bothakjak abno chol khlaina ni amake jojo sanmungti bus kami 11 tarik Koila Sohor Sub Division Bond Saklaika Birojit Sinha tai abno karibo tinite kaisa kok tuma tongo aro osamotai bishokorma motai ni lama kasui lahar kotoro chanda khangmani abno tinei kusu kok tuma tolajak BJP ke sawo abo ereng sisno kok silchawo ngake কিন্তু aro osamotai ni hirogo lama kasui gari driver ono buo togo rangriangke baksangke to Christian hirogo naya baksangke to ko galai rang kabang sanjak ni kok banglayo abai kabang ma jengjalai jamano tinei tini police DGP bai thang malai theka lukurok naini kisan unko lebar khaichane rogi কয়েক দিন ধরে গত প্রায় 8-10 দিন ধরে চুরাইবাড়ি থেকে সাবরুম পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় চলতি যে সকল ট্রাক গাড়ি বাস গাড়ি বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যাতায়াত করছে যে সকল গাড়িগুলো সেই গাড়িগুলোকে আমি সব বলবো না কয়েকটি ক্লাব এবং কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন তারা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে শ্রমিকদের বিশেষ করে ড্রাইভারদেরকে দাঁড় করিয়ে ওনারা বিশ্বকর্মা পুজো এবং দুর্গা পুজোর চাঁদা চাইছে তো কয়েকটা ক্লাব যারা চাইছে আমি তাদের কাছে উদ্দেশ্যে বলবো যে ক্লাব মানে সামাজিক সংস্থা সমাজে মানুষকে কিভাবে আনন্দময় রাখা খুশি করে রাখা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে সামাজিক সংস্থা কাজ করা তো সে জায়গায় ড্রাইভারদেরকে দুর্গা পুজোর জন্য চাঁদা চেয়ে জোর জবরদস্তি করা ড্রাইভারের প্রতি আঘাত দেওয়া
এরকম কমপ্লেন উদাহরণ মানে প্রমাণ সহ আমাদের কাছে এসেছে। অবং গাঙ্গে কিন্তু বং গাঙ্গে ও যে চাদা খাংমানি নো চাজা গিয়া ন দাদি দাদি পুলিশ নো অ্যাকশন নাদি হিংকা ফিয়াবা বিজি ও যে অমাই মোর্চা খাইনাই রকনি মুङै আবাই সাউसिरा খাইदों नै কক खिलजा खबर फरिके AIDS उहरि कायसा मथा दङ बर गांके ताबो आगर तलावो रवीन्द्र भवन गानावो रोजबेली नि बिल्डिंग इनको बाहायके इनको विमान ताम बार खुलो विमान बार माने आर थांनि जुआक नंनाय जा आबाय जागा के उस कागो तो कक बांगो न खोना न आरो थांना के बोरै लगियो क्लांना नांनाय आबाय नि कक बांलायै खेनजन गरम नाजा आबरम मामो थांनाय आगर तलाव आतिसराव फैगोन तैलमो आमनो ड्रेन का मास नामनाय आबागे कमवा सानमुति तिनि AIDS और खरांति सालाखा खाना नायदि बरनि जबा बार काम नाइट क्लाবের যে আরম্ভ করেছে এবং আপনারা শহরের প্রাণকেন্দ্র যেখান থেকে একটা স্কুল শিশুপতি বালিকা বিদ্যালয় ওমেন্স কলেজ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিন্তু শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটা এরকম পাশে রবীন্দ্র ভবন সুকান্ত একাডেমি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যেখানে সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সরকার কিভাবে তার নিজস্ব বিল্ডিংয়ে একটা মদের লাইসেন্স প্রাপ্ত একটা ক্লাব নাইট ক্লাব খুলেছে তার বিরুদ্ধে আমরা অল ইন্ডিয়া ডিএসইউ ডিআই এবং MSS আজকে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে এই বার এবং নাইট ক্লাব বন্ধ করতে হবে। শুধু তাই নয়, রাজ্যে যতগুলো বার আছে সব বারই বন্ধ করতে হবে। মদের লাইসেন্স ঢালাও হারে দিচ্ছে সরকার, এগুলো বন্ধ করতে হবে। মদ মাদক দ্রব্যকে সম্পূর্ণরূপে রাজ্যে নিষিদ্ধ করার দাবিতে আজকে আমরা এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। আমি AIDIU রাজ্য সভাপতি ভবতোষ দে। যতগুলো বার আছে সব বারই বন্ধ করতে হবে। মদের লাইসেন্স ঢালাও হারে দিচ্ছে সরকার, এগুলো বন্ধ করতে হবে। মদ মাদক দ্রব্যকে সম্পূর্ণরূপে রাজ্যে নিষিদ্ধ করার দাবিতে আজকে আমরা এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। আমি AIDIU রাজ্য সভাপতি ভবতোষ দে। যতগুলো বার আছে সব বারই বন্ধ করতে হবে। মদের লাইসেন্স ঢালাও হারে দিচ্ছে সরকার, এগুলো বন্ধ করতে হবে। মদ মাদক দ্রব্যকে সম্পূর্ণরূপে রাজ্যে নিষিদ্ধ করার দাবিতে আজকে আমরা এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। আমি AIDIU রাজ্য সভাপতি ভবতোষ দে। খাবারে তাদের বুকুকচং আগে তিনিনি জরানি কক পান্ডা আসুনি সিথং ফিয়াবা বরংনি লুকরংনি খাও যে খানাংমনি তাবতে বাহরে বাহরে ফাইদংন নুকজাখা তিনিনি ও যে জবানি ইয়াগুলো ও খনাতাইসা আপডেট নালিয়ানো আইনি কক কাছে তিনিনি জরানি কক পান্ডা অর খলম গুরাখা যতন হামবাই।